looking for number 7. Binigay na Pipitulo. Quick pass. Sumalaksak. Yes, easy. Number 22. 32 is 21. Sa gilid. Hinalap sa number 11. Number 11. Sumalaksak. Pasel. Naku po. Sos. Hapit kami ko sa 10 seconds shot clock. Number 8, Pastel! This ball, pag-ibig. Number 1, Sulasak! Number 4, the second ball! Hey! Wala! Nandun sa kasama! Tunis ka, but there's a traveling violation. Raleigh Martin. Number 32. Control in ang isip. Nandun si Kamara sa gilid. The cross defense. So number 32. Number 2. On the middle. Yes, number 2. Ball position, Lima Trinidad with 8 minutes and 45 seconds remaining time. And Pilipino, hinala sila Gapa, tumira lang 3, pangalawang cross, ayaw. And what a nice assist! Yes, a nice cut. Nice cut. Number 22. Malapag. Nandun sa labas. Sulat sa simuslot. Nandun naman siyo. Makes a drive. Ayaw. Rebound may Lagapa. Grabe ang enerhiya ni Lagapa. Lagapa na naman. Tumuloy. But may sumabit. One nice. But butak parang inabot. Number 8. Kabangay ito. Kabangay. Wala. Kabangay daw. Sa direto yung nanos. Wala. Rebound na naman, nandun naman si Pilipino. Lahat mamadali. Pilipino po na Lochi! Wala. Rebound. Maglapak. Maglapak ko na Chumon. Mila number 10. To number 13. Mila to Lagapa. Lagapa. 1-on-1 defense by Kabangay. A very close. Number 13 Lagapa, but there's a foul call. So Malapag looking for number 11. Number 11, kali number 13, but there's a foul inside. Milar sa 3. Siya naman sa subong pag ayaw. Nandun kay Kabangay. Kabangay, long pass. Patis na Milar. Milar na bilis. Nagpapadali si Milar. Milar na umatake. Let's go, Matilibong. Sumalas na. Kinalawa. Wala. Nakong kinalawa pag position Trinidad. Kabangay looking for Malapag. Malapag back to Kabangay. Nandun si Kabangay. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Lagapa from Pilar. Siya na naman ngayon ang nagkukontrol ng bola. Lagapa number 26. May plano, may balak. Binigay. Nandun si August. Tinira. Ang hindi pala. Zoom to the cross. Yes. What a nice. Looking for number 22. Number 22 for long 2. Master. Rebound by Lagapa. Long pass ni Milan. Milan libre. Tama 3. Long pass. Number 2. Nandun ang paner. Si Morano. Hinanap si Timon. Sumalaksak. Yes. May kasamang foul. Personal foul, Abu-Abu. Sikat timbang Pilar team. Maglapak for a long range 2. Yes. Ihapon sa Pilar. Pilipino to Lagapa. Number 26. Okay. Miscommunication. Nandun si Timon versus Lagapa. But miscommunication also from the both players of Timon. From Pilar. Pilipino. Long pass to Lagapa. Lagapa. Miscommunication again from the both players. The misconnection. Number 22. Number 3. Hinanap. Hinunod. Tiula. Lumabas. From thirst. Ayaw talaga kay Timon. Lagapa controlling. Number 6 Lagapa sa balaksak. Double team. Hinulog. Nasa gilid. Pinawi siya. Number 20. Yes. Nasa foul call. Third personal foul, Pellegrino. Number 16. Penalty. Long pass.
naratalik kalap. Kalapin naman doon. Winner versus Gambangay. Pwede mag-isap. Ayaw. Nandun na mas naman tinig Ampo. Ampo to Pilar. Pilar walang ibabayan. Low pass. Nandun sa gilid. Umataki. Yes. Go for 2. 29. Kalape. So malaksak. Easy lisap. Ayaw. Jong ako. Kanako. Nilay. 1-2. Yes. Dar. Timon. 3 minutes and 30 seconds remaining. Number 16, Timon. Long pass. Number 24. Nandun sa gitna. Yolo kay Pader. Nandun si Timon. 21. Yes, go for 2. 3 minutes. Guardian Timon. Nandun sa gitna. Si number 20. Nandun sa gilid. And a true ball. Back to number 20. So malaksak. But there's a wizard. O, Kambangay. Kambangay, long pass to number 22. Nandun si Kambangay. Tumira ng 3. Wala. Bogey shot kaya na Pilar. Pilar mas celebrate Kambangay. Kambangay ang 1-1 dito sa number 20. Kambangay sumalaksak sa ilalim. On the glass. Yes, Asia quarter. Kalape. Kalape kayo for the long 3. Bang! Kalape 4. 1 minute and 50 seconds remaining time for the second quarter. May sumubok. Nandun si Pader. Bulado! Yes! Foul committed to number 20. Yes! Completed by Dapadir. Bulado. Kalape. 1 minute and 35 seconds remaining time for the second quarter. Kalape now. Binigay kay Pilar. Nandun sa gilid. Pinalay kay Pilar. Pilar na tulangap. Kalape the press. Ayaw. Pader. Looking for. Platan. Platan sumalaksak. Hinahanap sa number 8. Yes. Munting na na. We have Ampo. Looking for Lagapa. Ang Kalape. Binigay ito Pilar. Pilar. Kapuin siya. Wala. Rebound still. Long pass. Dapat Manlapan. Manlapan tayo. Sumalaksak. Sa gilid. Nado pa rin. Hey! Yes. Sa 15 seconds. 45 seconds left. 10 seconds shot clock. 5, 4, 3. Wala. Rebound. Nandun kay Malapan.